the chief of police ni duol nako. Isang Father, sige sunod nimo. Before may mag-operation, Father, mag-deliverance ko. Akong isil ang akong mga kauban using the holy and exorcise oil. Kurusan ako sila. Father, dako kay mga milagro every operate namo. Kay ang mga kriminal mo surrender dayon namo. Na why? Daghang kisaw. After makapractice na mo og cares, pwede na mo deliverance sa inyong balay. Masyak mo. Kay hinay-hinay mautro ang family members na to. As long as, ako, kada adlaw ko, kaya nagabi before ko nag-start, nag-prayer protection ko, nag-deliverance ko. Ano man, dili makaunsa nato ang mga demonyo. Amen? Go to the sacraments. Confession, pinaka-powerful. Nothing will harm you. Ako, itiwason tong Luke chapter 10, verse 19. Mo ni naka-inspire nako despite sa akong kabatanon sa pagkapari. Kining maong tekstuhara. Lucas 10:19-20. I have given you authority to trample serpents and scorpions so that you can overcome all the power of your enemy. Masa to? So that you can overcome. Wasa mingog some of the power of your enemy. Masa iyang ingon? All of the power of our enemy. Atong pakpakan ang Ginoo. Napay pakapin sa gisulti ni Kristo. So that you can overcome. Ako ning hinayon So that you can overcome all the power of your enemy and nothing will harm you. Sa ingon, nothing. Bakakon ba si Kristo? Dili. Musa, kamong tanan nga niya din ni karon, nothing will harm you. Amen. Dahil usa ka pastor mga kaigsunan, gibarang sa bagitang mangbabarang sa loon. Ni duol ni Father Darwin. Di man sila kadawat og sacrament nyor. Ang akong nahatag nila, sacramentals, deliverance lang. O ang maong barang niya makalakaw og tubig. Sa ni barang niya, makalakaw og tubig. Murag si Jesus Christ. Naingon to nagpabarang, kanang pastura barangan na, nya ilang patya, laygaya lang. Say kaguuldong. Nya naman, wapay nakapildi na kong mamabarang. Kaya ano, tiguang na ko dong nga mamabarang. Wapay nakapildi na ko dong. Kay gisugo ko sa Ginoo para mahatagag hustisya ang mga kabus. Kaya ang ilang theology, they are the instrument of God's justice. Sa nitabo mga kaigsunan, niingon tong nagpabarang, og muduol og laing mababarang. Unya, maayo siya. Ingon tong gitang mabarang, wala pa'y nakabuntog sa kong gahumdong. Tanang ni duol nako dong, wa pa'y nakapildi sa akong curse. Makasalig ka nako dong. Salamat kaayo. Yung pastor man, di katoliko. Kaya ba mo, niduol man siya dito sa Office of Healing and Exorcism. Ang pastor na sakit sa pila ka mga buwan, di ma-describe ang sakit. Why finding sa doktor, why diagnose sa doktor, niya to sa office, di man siya mangumpisal kay pastor man, gi-deliverance lang nato. Completely healed ang pastor. Amen? O, nibalik katong nagpabarang, ang nagpabarang mo, ni-chat na to. Ni-chat sa tong team, nibalik nga to sa mabarang, nganong naayo man ang imong gibarang, niduol siya sa pari sa Diyos. No?
Ingon ka, dili siya maulian. O ang maong mamabarang ni surrender sa simbahan. Kaya nagtuo siya. Yang iyang gahom way makatupong. Nagtuo siya nga iyang gahom. Kaya ikas Ginoo way makapildi. Pero dihan na realize unsa kagamhanan ang pari sa Dios. Atong pakpakan ang Ginoo. Wala ito na kumatiwas, no? Katong si Father Jojo nga nag-deliverance, no? Atong daghang bata nga daghan og attempt og suicide. Daghan kay siya glaslas sa iyang kamot. Kita nimo. Akong ginas Father Jojo, Father Jo, akong ibutang ang imong stola. Dito na ni Kirig. Kirig, unya dayon, ang iyang naabot sa diri sa simento. Naglingkod siya sa lingkuranan, yang una na sa simento, nagkurog. Nakita sa tibok pamilya, unya di na siya kalitok sa Hail Mary, Our Father, nagiharas man siya. Akong inas Father Jojo, nakita nimo ang gahom sa pari. Nga dili basta-basta. Kung ang kaparian, mahigmatan ni ini, daghantang maluwas nga sama niya, nga dili na madayon og hikog. Amen? Nya karon gisiris siya karon for ang tibok pamilya ng umpisal, parang ang iya ng papa mao'y mag-deliverance sa iyang pamilya. Mga tatay nga niya din karon, you are powerful also because you have natural authority over your family and over your property. Diyan ako pulis, niadto nako. Tibok pamilya ni ngadto. Kaya iyang anak, ang anak sa pulis, naghikog, 15 years old. Lalaki. Nya bag-o pa silang nagtanaw Passion of the Christ. Akong ipangutan na ang bata, dong, anong naghikog ka dong? Kaya ba pagkabitay niya, may pagsud sa iyang nanay. So naluwas ra. Kaya may pagbitay niya, may sud po iyang nanay sa kwarto niya. Nya pag duol sa bata nako, among bata, ang ulitaw, nanay nibitang agian sa pisi, diri sa iyang liog. Akong inan ang bata, dong, nagplano kang magpakamatay? Siya, wala ra ba ko'y plano, Father? Yan siya, wala ra ba ko'y plano? Nga nung, wala kay baw nga naghikog ka? Naghikot ka? Wala, jugo kay baw, Father. Nga naghikot ko. Karon gani, Father, grabe akong kakulba. Nga man, Father, na truma ko. Nga nung patyo na ko akong kaugalingon. Nangutan ako niya, dong, unsa day nahitabo? Human akong tanaw Passion of the Christ, Father. Pagsud na ko sa kwarto, Father, nawa ko sa akong hunahuna. Ang ako lang nahinumdungan, Father, ni sud ko sa balay. Akong giingnan ng pulis, bro, ang imong balay infested. Gipaduguan na nimo wala, gipaduguan day. No? Gipanglubngan o mga lana. Uy, Ginoo ko, mo na maka-infested sa inyong lugar. Padugo, mga habak inyong mga anak. Mo na maka-infested. Siya nitabo, mga kaigsunan, nawa day siya pagsud sa iyang kwarto. So, what kay plano dong? So, wala, Father. Wa ka masuko sa imong mama. Wa kay kasukan imong classmate. Wala, Father. Wa ko'y plano, Father. Inspired gani ko. Nakakita ko sa Passion of the Christ. Kay Bernie Santo man to. Sa initabo, mga kaisunan, akong giingnan ang tatay, Sir, kung mauni, nga wa si kalibutan nga iyang gipatay, iyang kaugalingon. Father, Sir, posible nga imong anak walking possess. Ningong lisod man patuhuon ng kuan, pulis. Sa ko ng walking possess, Father, no? Daghang yawa anaa sa lawas sa imong bata. Sa tinuod din ng yawa, Father. Doubtful pa siya. Kay pulis man. Sige, suta dito sa kwarto. Ay deliverance room, na iyang mama, na ang pulis, na ang iyang mga igsuon. Sa alam mo katinga, sir, ha, wako kay bag mo react ni ron. Ato ning i-deliverance, sir, using the prayer of the church.
Pag deliverance namo makaigsunan, dito nibawan. Perteng daghanang yawa, sud sa bata. Ni kurog ng tibok lawas, ni singgit, ni tsabaw. Nakamatagod akong paris-pris. No? Yawa ning yawaan eh. No? Samukan kaayo. Nagkuhan na tag-usa ka lugar, nandito ka disturbo sa kaubang mga pari. Unsay nitabo makigsunan, akong giingnan ang pulis, kay dugay man kayo nigawas ang yawa. Akong giingnan tibok pamilya, mangluhod ta, mag-rosaryo ta. Pag rosaryo na mo makigsunan ni suka na ulian ang maong bata because of the Holy Rosary. O mingon ang pulis, mga igsuon, sos kung nasayod lang ang tanang katawhan, unsa ka importante ang rosaryo sa atong pamilya. They will pray the rosary every day. Amen? Unang cares ha? Confession, adoration. What ay adoration at the most blessed tabernacle? Bisag 15 minutes lang, mag-istorya mo sa Ginoo. Kung sa may pag-istorya sa Ginoo, wa kay isulti, mamati ra ka. Ayaw yung, Lord, kano sa pa ni maimpas akong mga utang, Lord, no? Lord, no? Dako. Ayaw na. Pamati ra. Ay nagtabi. Kay anak kagiyahan sa Ginoo kundi ka mutabi. Amen? Unya, ang maong pulis, akong gi-empower, use the prayer of the church, katong deliverance prayer, ang guide and flow, kaya wa man ma-discuss na to kay napikhantas oras, ang guide and flow sa prayer of the church, ang deliverance, naa sa Facebook page na to, karon nag-live man ta karon, Darwin Anover Gitgano, og sa YouTube channel na to, naa na sa akong Facebook page, gipin nako ang guide and flow, how to do the prayer of deliverance. Kaya kitang tanan maka-deliverance. Amen? Nalipay mo wa? Dito mi sa San Franz, ni-chat nako ang taga San Franz nga for 1 year, grabe kasakit iyang ulo. Kaya na-discuss man siya. Iyangan si Clyde Ivan Cubillas. Taga San Franz, bago lami dito. Pag inom lang niya sa holy and exercise water nyor, completely healed siya hangtod karon. Atong pakpakan ang Ginoo. Ang tatangay sa maong katong pulis nga possess iyang anak, wa naman kumadtos ilang balay nyor. Siya ra ang kog ipa-deliverance sa balay. Cares, practice cares, kay di na to matabang og kita ra tanan. Og na-liberate ang iyang anak, not because of me, because of the prayer of the church. Amen? Dahil bag-o lang doon, bag-o lang, na pasyente. Father, dito na ko sa kauban ni mong exorcist, Father. Wapadyod mo gawas ang nyawa. Sino mo ibalik-balik dito, Father? Sa mo focus sa exorcist. Kay limited rami. Kamoy deliverance sa inyong balay. Kada adlaw. Nya, Father, hadlok man ko, Father. Ayaw kahadlok. Kung sa rekondisyon, ayaw kahadlok. Imagine na kamusod sa iyong anak na lalaki, si Lucifer, mga high rank. Si Satan, mga high rank na demonyo. Kung sa initabo makaigsunan, pag uli nila, nag-deliverance sila, perting react yung anak. 8 katao ang naggunit. Sunod na daw, deliverance na po sila. Taloy sa Ginoo ni balik sila at tumiaging simana, completely healed yung anak, completely liberated po yung anak because of his father. Because of the prayer of the church. And because of the sacrament. Ito pakpakan ang Ginoo. Unsay buhaton ninyo, katong mga masakiton karon, simba mo kada adlaw. Eucharist is the source of healing. Kanang inyong maintenance sa diabetes, high blood, cholesterol, instrument of healing. Unsa na? Kana pong sacramentals, olive oil, instrument of healing na. But the Eucharist is the source of healing. Naara sa to simbahan, wa sa buwangan, wa pud sa diskuhan. Amen. Atong pakpakan ng ato simbahan.
So asa ang guide and flow, how to do deliverance? Nasa ako Facebook page, follow and subscribe mo. Natabangi ko ninyo, di na mo kaya kay limited rami mga pari. Punang gi-empower mo karon. Amen? Ya, kung negative, mga batanon nga ni adin ni karon negative inyong hunahuna, do deliverance. Go to your priest, receive the sacrament, and then make a deliverance. Self-deliverance. Diba nini kani mga batanon na to din ni karon, you will bring the light of Jesus to the world. You are the light of the world. Amen? Daduna na to ang kahayag ni Kristo. Pinaagi ni itong Vicariate Youth Day, kita na unta ang magdala sa kahayag sa atong tagsa-tagsa kapamilya. Amen? Ayaw kaguol mag-inusara na ka. Kaya ang usa ka kandila, dagkutan na to, paggunin na to tanan, mahatagan og kahayag sa usara ka kandila. Munang I hope, na dubli ang atong pagtuo, karong gabi una, na dubli atong paglaom, na dubli sad ang atong paghigugma. Amen? Kato si Nicole Princess, nga nagda, o tangke sa oxygen. 6 months bedridden. 6 months ha? Bedridden. Unya, nag-pain reliever siya. Morphine, ayang pain reliever. Di lang morphine, injikan pa siya IV. Para pain reliever niya, dili lang po itong IV, nga pag-inject, fentanyl pa nga pain reliever. Di masabot ang kasakit siyang bukog, di masabot ang kasakit siyang kaunudan, gikan sa ulo, ngadto siyang lawas. Diba mo, human sa pagdawat niya sa sacrament, 6 months, di katindog. Bago lang ni, ato lang ni miaging buwan. Taga-Diocese of Butuan. Human iduol siya sa Sacrament of Confession, anointing of the sick, gideliveran sa iyang pamilya, uli sila sa Butuan nga wa nay oxygen. Ang iyang oxygen kada adlaw, kay ba mo, duha ka tangke nga oxygen kanang dagko. Nya kinahanglan ang speed sa oxygen 8 ang iyang gikusgon. Kay kung us-usan maglisod siya ginhawa, dubli ang iyang maglisod siya sulti. Gipa-deliverance nako, itudluan nako iyang papa sa deliverance, tong guide and flow, nasa pin, sa Facebook na to. Naulian siya. Wa na say pain reliever bisag usa. Nakasave na sila karon. For 6 months. Human sa deliverance pang kaigsunan, in front of a lot of people, ninaog sa iyang sakyanan si Nicole Princess. Nitindog nga siyara. Og nilakaw nga siyara. Amen. Nya karon si Nicole Princess sa una, isuka niya yung gikaon. Bisag gamay ng gikaon, suka. Gikan sa 78 kilos, 42 kilos na siya karon. Perti na niwanga. Pero kaluis Ginoo karon, kusog na siya mukaon. Og nindot na pod iyang tulog. Ngano? Niduol sila sa sakramento ni Kristo. Amen. So kung si nanay, si tatay, tibok pamilya, muduol sa sakramento, ihatag sa Ginoo ang tanang supernatural grace, supernatural healing, supernatural transformation. Amen. Muduol mo albularyo, preternatural healing, preternatural blessing, preternatural gifts.
Hello. Pasensya po. Nawala ang kuryente sa sound system. Ato lang pabuto no kay nag-trip ang ilahang kwan. Nag-trip ang ilahang breaker. Tanan sa suga nila AVR patay. May gani kay lahi tagsaksakan. Hello, mic test. Hello, mic test. Murag ni balik na. Hello. Paabot lang ta kay mag-bless. Ingon ani gini basta padung na mag-bless. Mawala ang dili signal, kuryente. Pasensya lang jud ta. Mo ni yung mga tao na to no. Daghan kayo. Puno kayo ang gym. Hello, mic test. Ayun, Praise ayun. the Lord. Okay na. Salamat sa Ginoo. Yehey. So, nibalik na jud. Dito sa Jinsan, imagine ka sa Jinsan, giibtan ko. Unya ang, just imagine, diri good, makita ni mo, white tao. Kaduha ko giibtan dito sa Jinsan, no? Karon kausap pa. Pero all is well. Amen? Amen. Niyan himi din to empower you sa gahom sa Ginoo nga niya na nato. Ya the more kung moduol ta niya diha sa iyang mga sakramento. Manang si Kristo maghealing, mingon siya, anak, gipasaylo na ang imong unsa iyang ingon? Anak, gipasaylo na ang imong mga sa. Mato kagadbolaro, gipasaylo din yung mga sa. Gidugangan man noon. Amen? So karon, before ko mag-bless sa inyong religious items, ang atong team, nahuman na baka sila ganina? Nahuman na sila? Og pray? Okay na? Ano na day? So maglibot sila karon, magpatabang lang tas mga ministers po. Pod, mukuha sa mga habak. Ayaw na mo kawili sa inyong habak. Diba nini ha? Kung inyong i-renounce inyong occult, doon na pa mo yung mga lana dito, ilubong ninyo sa lugar nga way mga tao, i-renounce ninyo. Ang guide and flow, tuara sa akong Facebook page. Amen? Natabangi ko nyog tudlo ha. Follow and subscribe mo sa YouTube channel na to, punto por punto. Kay tuwa dito ang atong, di man nato matabang o discuss tanan. O empower ninyo. Kung na-empower mo karon pilang lang ka oras samot na kung kada adlaw mo tanaw. Amen? Pulihin niyo skardo sa punto por punto. Aron daghantang matabangan. Unya ma-amaze mo sa mga sharing kay inyong nabati karon, inyo nang masinati. Unsa to? Ang inyong nabati, inyo nang masinati. Dunay sakit kayuhos Ginoo, doon na po'y dili. Kaya doon na may natural nga sakit. We need doctors. Nya ika-discourage kung dili kaayuhon sa Ginoo. Unsa may tudlos Ginoo nato? Matuman ang iyang pagbuot dinhi sa yuta kay dunay sakit nya ipaambit ta sa iyang kasakit. Mo nang ministry of suffering. Mo ni pinakataas nga ministry. Kung dili kaayuhon sa imong sakit. Unsay tawagan na? Ministry of suffering. Because we are healed not by the healing of Jesus. Unsa to? We are not healed, we are not saved by the healing of Jesus alone. We are not healed by the preaching of Jesus. But we are saved by the suffering of Jesus. Wala kung di kayo sa Ginoo, thank you Lord. Ako din dawaton nga ministry of suffering. The more you sacrifice, the more you sanctify yourselves, your family members. Amen? Ihalad tanan ato balatian nga sa Ginoo. Pero masyak lang ta kay daghan po diyang ayuhon. Nalipay ba mo karong gabi una? After sa blessing nako, mag-consecration of senses ko unya. Okay?
Nya sa mo duol adto sa atong mga pari, receive the sacrament. Mao na ang tinuod nga healing and conversion. Una na kong i-bless, iabli ninyo tanan ninyong religious items, tubig, asin. Unahon na tong asin og bless. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ana ra mo sa inyong gilingkuran, ani mo duol sa duol. The blessing of salt. You creature of salt, I purge you of evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you, through Isaiah the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou a purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would deign of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, as salt from evil spirit, through Christ our Lord. Tanan ninyong salt, holy and exorcise salt. Ano sa inyong salt? Ang unang nigamit ining holy salt, si Prophet Eliseo. Iyang gisave ang katawhan sa Dios using holy salt. Kay gi-curse ang sapa. Ang nanginom sa sapa nangasakit. Unsa gihimo ni Prophet Eliseo, nag-bless siyag salt, iyang gisprinkle ang holy salt. Og nahunong, og nangaayo sila, nahunong ang poison, ang curse, og nangaayo ang tibok katawhan sa Dios using holy salt. Asa mabasa? 2 Kings chapter 2 verse 19. Para asa ang holy and exorcised salt? Ingon dinhi, sanctify this creature of salt which you have given for the use of mankind. Ibutang sa four corners sa inyong balay. Agi discuss namang Johnny kaganina ang usefulness sa holy and exorcised salt. Sunod, atong i-bless ang inyong tubig. I-open nyo yung tubig. You creature water, I purge you of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, your Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. O God, offer man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let such souls enjoy a spirit of goodness and an air of tranquility, freed from painful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being of the sick in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sagulin ninyong salt ang inyong tubig. Gamay lang nga, salt. The Lord be with you. Author, invincible strength, and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the neighboring enemy, who palang tiputan down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish sweetness, wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease. Venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit
be ever with us. As we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Tanan yung tubig holy and exorcise water. Nadiri sa ritual ha, kung balikon parang ma-inspire mo gamit ana, sprinkle na ninyo before mamatog. Ningon din sa ritual, let the scripture serve you in expelling demons. Pero imong sprinkle na, it expels demons. No? So, gamiton na ninyo, hinahinay mautro at the family. Gamitan ninyo, mahurot na, pa-bless mo sa inyong kaparian. Nya, expels demon and curing diseases. Mag-ayo sa klase-klaseng sakit. Nalipay mo ba? Manang katong taga San Franz, pag humanap kong bless, inom din siya. May kadadlaw man magsakit yung nyor. Kaya napakug man siya, nabuak man yung For 1 year, sud sa usa ka tuig, grabe kasakit iyang, tanang paagi na iyang gihimo. Tanang medicine iyang gitambal. Pero ang holy and exercise water ay nakaayo. Bago lang, may gisimana pa na nahitabo. Amen? Yan, unsa pa'y intention sa simbahan, base sa ritual. Ningon ang simbahan, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Pag sprinkle lang nato sa holy and exercise water, it cleansed us and delivered us from harm, sa mga kadaot. Unsa pa'y lain? Let such homes enjoy a spirit of goodness, an air of peace. Grabe, no? Kung inyo na, with great devotion, inyong gamiton ang holy and exercise water, hinay-hinay mautro ang atong taras. Gamitan na from time to time. Ang akong seminarista, bago lang, before ko na ito sa Butuan, tumiyagi simana, nagpasalamat siya nako. Siya, Father, salamat kay Father. Ang akong papa nga alcoholic na ulian. Grabe ko nung kay ito. 20 years old pa yung papa, sige nag-inom. Hangtod 46 years old na, magkurug nagdi kainom anang adlaw. Alcoholic naman. Nangumpisal siya, gihilog, o simba na kanunay, pag deliverance makiksunan kay bawo mo unsay nahitabo siyang papa ni kurog ang iyang tuhod ug dihay espiritu ni gawas niya pag uli sa ilaha di naman siya ganahan mo inom og bino. Milagro kayo. Ang seminarista mismo may share nako, Father, usa man nahitabo tong papa nga usab man di na po siya mangurog, di na jud siya ganahan mo inom og bino. Unsay nahitabo makigsunan, duhang buwan na wa mo inom bisag gamayng bino. Ang iyang adi masayop ang mo inom. Ang sayop gani maghubog-hubog. Ang iyang mga barkada dito sa ilang balay, sa ilang silingan, gitintal og painom kana bitong emperador. Lamig kay ni Brad, inom ta Brad. Sa Brad, wa na ko'y gana mo inom. Human ko na kadawat og sacrament og sacramentals. Nasya ko sa, bago lang ni, a week ago, gi-sharean ko, unang nga, nindot kayo no? Let such homes, katong i-sprinkle ni mong water, let such home enjoy a spirit of goodness. Unsa to? Spirit of an air of peace. Gubot kay itong balay. Gamita ang mga religious items. Kung di na sila ganahan mangumpisal, gagipug nga na sa mga demonyo. Pero gamito ninyo sacramentals, matorture mga demonyo. It expels demons and cure diseases. Amen? Nalipay ba mo karong gabi una? God is good all the time. Sunod na ito, i-bless ang inyong olive oil. Dili BB oil, dili pod efficacent oil. Olive oil ha, kay mga nasa ritual sa simbahan. The blessing of oil. God's creature oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain.
Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and nations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, your Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Amen. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please you to regard favorably to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. We have ordained it to entertain the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, yet it be a means of averting any kind of visiting for man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that we never again suffer the sting of its serpent, through Christ our Lord. Tanan ninyong olive oil, holy and exorcise oil, because of the prayer of the church. Amen? Dito ko sa Diocese of Butuan, bago lang, the chief of police ni Duol nako. Isang, Father, sige, sunod nimo. Before may mag-operation, Father, mag-deliverance ko. Akong isil ang akong mga kauban using the holy and exorcise oil. Kurusan ako sila. Father, dako kay mga milagro every operate namo. Kay ang mga kriminal mo surrender dayon namo. Na why? Daghang kisaw. Wala ko kapagutan na siyangan. No? Chief of Police, one of the towns of province of Butuan. Grabe. Na-amaze ko sa iyang i-share. Kung ang tanang mga pulis o mga military ma-educate sila ni ini, layo ra ng ilang occult power. Yan naman, ang power nga naa sa sacramental o sa sacrament, supernatural power. Amen? Ang mga albularyo, tanas tunga-tunga, preternatural power. Kumuduol mo sa sacrament, asa madawat na to ang supernatural grace? Naa sa kamot sa tanan natong kaparian, kumpisal, hilog, simba, kanunay. The supernatural power. Ang Eucharist, ang grasya nga itong madawat sa Eucharist is more than grace. The source of grace. Kung si madawat ito sa Eucharist? The source of grace. Atong pakpakan ang Ginoo. Pero na ito'y bless inyong candles, general blessing, kung doon na mo'y incense, candles, rosaries, Benedictine cross, Benedictine midas, crucifix, rosary, Benedictine rings, sacred images of God, sacred images of the saints, scapulars, handbook, Bible. General blessing ang sunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items in their hands, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your priests and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. May unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Tanan ninyong religious items, holy and exercise sacramentals. Abi ninyo, kung dunay matapad ninyo nga dunay walking process, mapasok sila ana. Unya mo na the greatest protection nato, sacraments and sacramentals of the church. Amen? Karon, manindog tang tanan, katapusan na ni, mag-consecrate ko sa inyong senses. Ya, akong yang ang mga minister, kung dunay mo singgit, kuha lang ninyo dayon ha. Katabang lang mi, kay pila raman sila. Kunyari mo kadlo kung doon mo singgit, ha? Pero lipay na pagugway mo singgit.
Kay mahumantag dali. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabat mo nako with great devotion. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, occult practices which are handed down from my ancestors, all my amulets, rituals which are not from the Lord. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, rituals, occultism, which are not from the Lord. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, occult practices handed down from my ancestors. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Amen. Nya, while nagpray ko ninyo, ihaplas ninyo sa parte sa inyong lawas na gibati mong sakit ha, ang holy oil or holy and exercise water. Iduko inyong ulo, ipiyong inyong mga mata. In the name of Jesus, I break the seal na consecration upon them. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. Dear Mama Mary, I humbly ask to protect me and all those people in our lives whom we cherish from all the retaliation of the evil spirits. As we do this ministry, covers all with your mantle of love and protection. I cover and I seal this whole area to the most precious blood of Jesus Christ. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between them and all adversaries and spirits. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between them and all adversaries and spirits. In the name of Jesus of Nazareth, through tremendous powers, God, and His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out spirit of obsession, spirit of obsession and oppression. I command you to depart from them and fill them with your presence, love, healing, and consolation. You do, I implore, Holy Lord, Father Almighty, eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may deserve to enjoy the fruit of this covenant now and forever through Christ our Lord. Amen. Tungod ninyo, dili lang fourth generation ang mabless. Thousand of generation. Sa dila na, pasinggita rin na ha. No. Ito rin natin manunon niya. Alam mo, kahadlok ang yawa ni Singgit na ano man ni-increase inyong knowledge, because knowledge is power. Mo Singgit na sila. Amen. Alam mo, sapa ato-ato rin niya. Ayaw mo kahadlok, pasinggita rin sila. Kaya ito rin ang tiwasan
Unya, mag-consecrate ko sa inyong senses. Gamitan ninyong holy water, holy and exercise water, ikuros sa inyong mga senses, ha? I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Kurusin inyong agtang. Using the holy water or holy oil. Kung mo, pangayo mo siyang tapat. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts. Ang inyong dunggan, kurusan nato. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God. Ang inyong mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. Ang inyong ilong. Ikuros sa inyong ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life. Ang inyong baba. I consecrate your chest that you may believe in God. Inyong dughan. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service. Ang inyong abaga, kurusi. I consecrate your hands that you may see the grandeur of God. Ang inyong kamot, kurusi. Katug na. No? Indot kayang tug. No? I consecrate your feet that you may walk in His ways. Ang inyong mga tiil. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you believe forever and ever. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kung doon na mo'y salt, pangayo mo sa inyong tapad, kaon mong gamay nga salt. Gamay lang. Ayaw ninyo hutdan na. Ha? Gamay lang. Nya, sabat mo na ko, ha? Pangayo mo sa inyong tapad. Holy and exercise salt na. Ha? Nya, sabat mo na ko, ha? Mag-cleansing ta. After deliverance, cleansing dayon. Kung doon na yung mga namugat ron, kung doon na yung namugat ron, sunod adlaw dool mo sa inyong pari, ha? Para ma-deliverance. Okay? So doon na itulo, nag-react ka, pero ayaw mo kahadlok. Amen? Okay pa mo? Satan is real. Ano sa to? Tuo lagi mo gyawa. Uy, tuo mo gyawa? Nakakita na ba mo gyawa? Tanaw mo siyang tapat. Di taw na iyawa. Kita na ba mo gyawa? Di tanaw sa tapat. So after, ito yung short form na deliverance, ha? Naato sa ako Facebook page. Ang consecration of senses, mga nanay, paminaw mo, mga tatay, di na mo kasabot sa inyong mga anak, ayaw ninyo i-curse. I-pray ninyo, i-bless ilang senses. Nasabtan, mausab sila. Ako kapong ibutang sa Facebook page na to ang consecration of senses. Kaya pwede man ta mag-consecrate. Kabantay tang mura na tagwa na ta sa atong kagalingon, consecrate our senses. Katapusan, kiting gitawag cleansing prayer. Ayaw mo kalimot, ha? Sa paghimo og cleansing prayer. Against ni sa mga retaliation sa kayang yawa manimaos man. Yaron dili ta panimaslas yawa mo ni ang prayer of cleansing prayer. Retaliation. Against retaliation. Nasabtan ninyo? Nya gusto ko nga mga bata nga niya dinhi karon ma-practice ni ninyo. Daghan ka itang masave nga padung maghikog. Yung mga bata, nga niya din karon tabangi mi, ha. I-share ni niya dayon dadaan nyo pare for confession. Kanang mga mag-attempt og suicide, they will receive guidance, enlightenment, and inspiration. Amen? Era mo kaguol aring nang gisinggit. Satan is real. Sabat mo na ko, ha? With great devotion. Gusto ko at tibok pamilya makaibaw ini.
Mga nanay, nga ni adin ni karon, manglayas na mga yawa, no? Manglukso na skural kung inyo ning buhaton from time to time. Nya, Father, nya, asa man padung ang mga yawa? Ato sa inyong silingan. Maluoy mo sa inyong silingan in town. Tudloi sa inyong nahibawan karon. Amen? Aron, maluwas na to ato community sa harassment sa tong kaaway. Sabat mo na ako, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus. From the top of our heads down to the very soles of our feet, let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Nalipay ba mo rong gabiuna? Atong gaan sa mas pangpakpak ang Ginoo. So manay buhatan ninyo niya, go to the sacrament always. Libre ra. Kumpisal libre. Hilog libre. Kalawat libre. Di mingon si Monsignor Duran nga kinsa nang wa muhog sa sibot. Di na nato pakalawaton sa lawas ni Kristo. Yung sa may ito'y pakalawat, anak, Pader. Bukog ni Kristo. Aron mabukog ng mga tihik nga nagko. So, na tayo background, no? Oh, na background na to. Ayaw ra mo kahadlo. Amen. Amo lang nandadon dito, no? Parang mapadayon pa mo. Oh, this morning, the night dere. Mga batanon, nalipay ba mo karong gabi una? Yeah. God is good. Grabe. All the time. Siyempre. Ayaw kahadlok. 365 times gibalik-balik na sa tibok Biblia. Kapila? 365 times. Do not be afraid. Pila kaadlaw ang usa ka tuig? 365 days. Every day, do not be afraid. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.